अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग जो है उसमें इतनी गंदी गंदी डिटेल है, इतना मेस हुआ है क्रिएट कि मैं आपको अगर उसका रनडाउन बताने लगी ना तो मामला बहुत आगे तक चला जाएगा। इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। इससे पहले कि मैं व्लॉग की पहली खबर आपके साथ शेयर करूँ, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं इस खातून के बारे में ज़रा आपको सुनवाना चाहती हूँ कि पीटीआई की जो कल्ट फैन फॉलोइंग है वो किस तरह के दावे नाउजुबिल्ला करते हैं और वो नबियों के साथ, वलियों के साथ इमरान खान का मुआजना करते हैं, जिस पे हम सब लोगों का दिल दुखता है। और यही वो वजह है कि हमें इस पार्टी से बागी के तौर पे जो है वो मुतारिफ करवाया जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस बात पे एतराज़ उठाते हैं कि अगर आपके लिए वो आपके लिए एक लीडर हैं इमरान खान, या अगर आपको लगता है कि इमरान साहब जो हैं वो आप लोगों के लिए, आपके पूरी लाइफ के जो है ना वो एक आपके लिए मशअले राह हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनके पीछे जाइए, मगर खुदा के लिए आप इसमें मज़हब मत घुसाइए, खुदा के लिए आप इसमें इस्लामी टच मत डालिए। आपको पता ही है कि कल के व्लॉग में एक तो आप लोगों का बहुत रिस्पांस आया, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने पूरी एक रिसर्च की थी सनम जावेद के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गंडापुर के साथ जो उनका स्कैंडल बना हुआ है, और वो स्कैंडल किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लोगों ने ही सनम जावेद का कच्चा चट्ठा जो है वो खोलना शुरू किया हुआ है। जबकि मैं इस चीज़ को बुरा मानती हूँ, अच्छा नहीं समझती कि किसी खातून की इस हद तक जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। मगर ये सनम जावेद भी वही खातून है जो दिन रात मरियम नवाज समेत दूसरी पार्टी की जो खवातीन हैं उनके ऊपर शदीद वाले गंदे जो इल्ज़ामात हैं वो लगाती रहती हैं। अब ज़रा सुनिए कि ये खातून क्या फरमा रही हैं। नाउज़ुबिल्लाह ये कह रही हैं कि इमरान खान जो है इनका मुआवजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ कर रही हैं कि जी वो उनके रास्ते पे चल रहे हैं। तो बस तकफिरुल्लाह, आप भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इमरान अहमद खान नियाज़ी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने खुद इस चीज़ को देखा, इसको समझा और इसकी अहमियत को जाना, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि एक अच्छी बात किसी और के साथ शेयर करना भी सदका जारी है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुल कायनात में 1,24,000 पैगम्बरान दीन इस्लाम भेजे हैं, जो अपने दौर में अपनी अपनी कौमों के लिए नेकी, हदायत और सिरात मुस्तकीम के दर्स देते रहे हैं। उन्हीं में से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, जिनकी मिसाल हम सब के सामने है। वैसे तो हुस्न यूसुफ़ पूरी कायनात में मशहूर है और कहते हैं कि इतना सा ज़र्रा भी उनके हुस्न के बराबर इस कायनात में मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ उनकी जो सीरत है और उनकी जो ज़िंदगी है उसमें भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये एक बड़े ही वसूख से एक बहुत ही ऑथराइज्ड और एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जो है पर्सन की तरफ से ये मैसेज आया है। इसको मिलकर देख। वो जब खान साहब से मिले तो उन्होंने खान साहब से कहा कि खान साहब अब तो लगता है कि सारा निज़ाम ही कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि अब कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती, क्यों ना आप डील कर ही लें, कोई डील करें, उनसे तय करें और एक दफ़ा रिहा हो जाएं, इस अजियत से, इस मुसीबत से निजात हासिल करें और फिर जब बाहर आएँ तो फिर देखें आपने क्या करना है। तो साहबी कहते कि जब मैंने खान साहब से ये कहा तो खान साहब ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर बोले कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे उन्होंने एक अपने साथी से सिर्फ इतना कह दिया था कि बादशाह से मेरा जिक्र करना, तो अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई को 6 साल मुअख्खर कर दिया था। तो खान साहब कहते हैं कि जो खुदा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था वही खुदा मेरा है, और जिस खुदा को मालूम था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नाहक कैद में थे, उस खुदा को ये भी मालूम है कि इमरान खान भी नाहक कैद में है। और जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ उसका अल्लाह काफ़ी था, इसी तरह मेरे लिए भी मेरा अल्लाह काफ़ी है। जी हाँ, इमरान अहमद खान नियाज़ी, उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत और उसके हक सच की मिसाल हम सबको पता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, मर्द औरत, इवन उसके मुखालफिन, ये नून लीग डाकू चोर लुटेरे, जरदारी बीमारी डाकू चोर लुटेरे, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नल्स भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान एक सच्चा, एक ईमानदार और अपने मुल्क और कौम से एक मुखलिस लीडर है।
तभी तो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद, इमरान खान को तशद्दुद करने के बावजूद, उसको काल कोठरी में रखने के बावजूद, उसकी तमाम सहूलतें उससे छीनने के बावजूद, उसको आम जिंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं उनसे महरूम रखने के बावजूद, उसको प्रेशराइज करने के बावजूद, नफसियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, साथ साथ उसकी पार्टी को तोड़ने के बावजूद, उसकी पार्टी के लोगों को पैसा और डॉलर और रुपए दे के खरीदने के बावजूद, पार्टी का नाम खराब करने के बावजूद, उनके वोटों का हक छीन के उनको जेल में डाल के चोर डाकू और लुटेरों को इक्तदार में बिठाने के बावजूद, और साथ साथ अब उसकी फैमिली को सताने के बावजूद, यानी इमरान खान की वो बहनें या उनके वो भांजे या उनके वो फैमिली के मेंबर जिन्होंने आज तक कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उनको जोर से, जबरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, हैरेसमेंट से, थ्रेटनिंग से सियासत में घसीटने के बावजूद, नकली केसेस उन पे बनाने के बावजूद, उनको क्या कहते हैं जिस्मानी रिमांड पे गिरफ्तार करने के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद इमरान खान अभी तक टूट नहीं सके। पता क्या, एक इंसान का जो कामिल ईमान होता है ना, कामिल ईमान उस रब्बुल आलमीन पे, जो इस कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, मुसव्विर, कहार, जब्बार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसका ईमान उस पे हो जाए ना, उसको एक चूंटी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इमरान खान अगर इस कैद तन्हाई में है, इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस फस्तायत को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो जो पावर उनके अंदर आई है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है। अल्लाह ताला ने उसको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग बनाया है कि उसके ऊपर हर किस्म का प्रेशर, हर किस्म का दबाव, हर किस्म की उसके ऊपर डील की फोर्सफुली क्या कहते हैं प्रेशर के बावजूद या किसी ढील के लिए उससे बात करने के बावजूद वो अपने मकसद से, अपने अब आपने सुन लिया। अब आप खुद बताइए, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, ऑब्वियसली उनके पास तनकीद करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान इस कौम का हीरो रहा है, तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, शोहरत के मामले में नंबर 1 रहा है, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी रहा है, तो ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नाउजुबिल्ला उसका मुआवजा फलां नबी के साथ किया जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक चोर को, एक सर्टिफाइड चोर को, एक जानी शख्स को आप नाउजुबिल्ला कभी किसी नबी के साथ नहीं मिला सकते। मतलब सादिक और अमीन तो वो रहे नहीं। एक इंसान बदकिरदारी में इतना आगे बढ़ गया कि सीता वाइट के वीडियोस आज तक आपके पास सबूत के तौर पे मौजूद हैं। और जमाइमा, दूसरी पुरानी बातों को छोड़ें, जमाइमा ने टेरियान को अपने साथ क्यों रखा हुआ है वो भी आपको पता है। तो फिर ऐसे में इस तरह की बातें करके इस तरह का मुआवजा करना जो है वो इंसान, मतलब इंतहाई दुख की बात है। मैं एक और बात पे बड़ी हैरान होती हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पर छोटी छोटी बात पे लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी लगा दी जाती है, छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा के उनके ऊपर 295C लगा के उनको जो है वो अंदर कर दिया जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? ये मेरा एक सवाल है। अच्छा, इसके साथ ही मैं इससे पहले कि अगली खबर पे जाऊँ, आपको पता ही है कि सनम जावेद और फलक जावेद का जो पूरा किस्सा चला हुआ है, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, जाइए, पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि असल में ये इतने इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर क्यों लग रहे हैं। अब इनकी जो बहन है सनम जावेद की, फलक जावेद जनाब, वो कह रही हैं कि हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम पार्टी को खा गए हैं या हमने पार्टी के अंदर करप्शन किया, और इसमें कोई शक नहीं, दोनों बहनें जो हैं ये 3-3 मरले के घर में यहाँ लाहौर के किसी गंदे से मोहल्ले में रहती थीं, और अब ये खुद को पॉलिटिशियन समझती हैं, अपना मुआवजा दूसरों के साथ करती हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि KPK के अंदर इनको ना सिर्फ पनाह मिलती है, बल्कि वहाँ पर जाकर ये KPK हाउस के अंदर जाके बड़े बड़े आलिशान डिनर्स जो हैं वो अटेंड कर रही होती हैं। तो अब ये मोहतरमा फरमाती हैं कि जनाब, हमारे कितनी प्रॉपर्टी थी, हमारे कितने प्लॉट थे जो कि तहरीके इंसाफ की सपोर्ट में सारे चले गए। मतलब गोया कि वो, आपको पता है ना, पिछले दिनों एक फुलन देवी टाइप की एक खातून दावा कर रही थी, वो एक डॉक्टर नबीहा, वो तो खुद साइको है, मुझे तो पता ही था, लेकिन लोगों को अब पता चला तो लोगों ने इस पर बड़ी तनकीद की, जिसने कहा कि पार्क व्यू सोसाइटी में मेरा करोड़ों का घर बह गया, और बाद में पता चला कि घर भी अपना नहीं था। ये खातून क्या हिलेरियस किस्म के दावे कर रही हैं, हैव अ लुक। यहाँ बहुत लोग मुझे भी कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप जो इल्जाम हम पे लगाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम एक दिन में खर्च करते रहे हैं पैसे। सुकून वाली लाइफ थी, अपने बच्चों के साथ थे, फैमिली के साथ थे, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लाइफ थी। लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारा मेरा एसेट बिक चुका है, मैंने अपने सारे प्लॉट्स बेच दिए हैं, सारी मैंने। अच्छा जी, आपने इनको भी सुन लिया। दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से फरार हैं,
اور وہ میرے استادوں کی جگہ ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ بڑا اچھا شو کرتے ہیں, وہ ایک بہت گریٹ اینکر پرسن ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جس پارٹی کے چنگل میں, جس پارٹی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں وہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں, اس کے معاملے میں بات کرنا میرا پورا رائٹ ہے, میرا حق ہے. ویسے وہ میری پسندیدہ شخصیت ہے. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آفتاب اقبال کے دماغ کو کیا ہو گیا. یہ وہی آفتاب اقبال ہیں جو اپنے شو کے اندر بیٹھ کر ابرار الحق کو سمجھایا کرتے تھے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو سمجھایا کرتے تھے کہ مت جاؤ اس راستے پر. اللہ معاف کرے, آج وہ اس راستے پر آ گئے ہیں. اور وہ آفتاب اقبال اور جتنے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حافظ صاحب جو ہیں ڈنڈے والی سرکار یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم یہ کر ڈالیں گے تو وہ کر ڈالیں گے, جو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ نعوذ باللہ نبیوں ولیوں کے برابر ہے, تو وہ تو توبہ استغفار جو ہے وہ باہر نکل کے ان سب کو پتہ نہیں کیا کر دے گا. آج وہی آفتاب اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حافظ صاحب نے کہیں نہیں جانا. حالانکہ ان کی اس بات میں طنز شامل ہے, ایک دکھ بھی شامل ہے, ایک تکلیف بھی شامل ہے, لیکن پھر بھی سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یوتھیا آپ سے یہ کہے کہ حافظ صاحب ان قریب فارغ ہو کر گھر کا رخ کرنے والے ہیں, تو آپ اس کی یاوہ گوئی پر ہرگز کان مت دھریں, کیونکہ حافظ موصوف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں. ان کے تیور ہیں, ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کم از کم 25 سال تک اس قوم پر اپنا سایہ شفقت ضرور قائم رکھیں گے. جلنے والا جلتا رہے, جو مرضی سوچے. آپ نے سن لیا آفتاب اقبال کی کہانی بھی, صنم جاوید اور فلک جاوید کی بات بھی آپ کو پتا ہے. اب یہ ذرا آپ دیکھیے گا پبلک نیوز مین سٹریم میڈیا چینل کا تھمبنیل دیکھیے ذرا. وہ لکھتے ہیں کہ صنم جاوید اور علی امین کے درمیان ناجائز تعلقات, پی ٹی آئی عہدیداران کی ویڈیو جاری کرنے کی دھمکی, بہن کے کردار پر کیچڑ اچلتا دیکھ کر فلک بھی میدان میں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ کلٹ ہے جو پہلے دوسروں کو گندا کیا کرتا تھا, دوسروں کے اوپر غلط الزامات لگاتا تھا. آج یہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا گندگی اچھال رہے ہیں کہ دوسرے چینلز اس کو بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں آپ کو دکھا رہے ہیں. یہی میرے خیال سے شاید مکافاتی عمل ہے جس کا آج یہ لوگ شکار ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی جج, کوئی بھی مشہور شخصیت یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار یا کوئی سیاستدان کہیں پر بھی کسی دوسرے ملک میں جائے تو اپنے بھونکنے کے لیے کتوں کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں, اور وہ وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں, ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کے شیشوں کو کھینچتے ہیں, ان کو وہاں پر گالم گلوچ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ جتنے ہمارے سیاستدان تھے جب یہ مدینہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر جہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ ہے, انہوں نے وہاں پر گندے گندے اونچے نعرے لگوائے تھے. غار ہرا کے باہر پی ٹی آئی زندہ باد یہ لکھ کر آ گئے تھے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان کے پوسٹرز چپکانے یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے. یاد ہوگا آپ کو سعودی گورنمنٹ نے پھر پابندی لگائی تھی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے نواز شریف کے اوپر ان کو زد و کوب کیا تھا جب وہ ایک کافی پینے کے لیے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی گاڑی کے اوپر کافی بھی اچھالی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی انہوں نے لندن کی سڑکوں پر گالم گلوچ کی تھی. قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, لندن کی سڑکوں میں ان کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ بکواس کی تھی. جنرل باجوہ جب ریٹائر ہوئے تھے تو وہ ایک شاپنگ مال میں گئے تھے تو ان کے پیچھے بھی یہ لوگ بھاگے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی مسز کے ساتھ ایک کنٹری میں گئے تھے جہاں پر انہوں نے ایک افغانستان کا جو پٹھان تھا جس کو پاکستانی بنا کے انہوں نے گالم گلوچ کے لیے بھیجا تھا, پھر اس کے بعد اس کے خلاف اس ملک نے کارروائی بھی کی تھی. تو یہ اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کا طریقہ واردات ہے. لیکن وہی طریقہ واردات جب دوسرے آپ کے اوپر آزماتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. اب یہ جو صحافی ہیں جی طیب بلوچ, ان کے اوپر انہوں نے حملہ کروایا کیونکہ طیب بلوچ نے علیمہ خان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کی جائیدادیں باہر کے ملک کیسے ہیں, کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ سلائی مشین سے میں نے اتنی جائیداد بنا لی. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا تو پوچھا کیسے, یعنی کہ آپ کی پارٹی کا لیڈر کسی کے اوپر بھی الزام لگا دے, کرپٹ ہونے کا, چور ہونے کا, کوئی بھی الزام لگا دے. آپ نے نواز شریف کے ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کر گندے انڈے لوگوں کے ہاتھوں وہاں پر جو ہے وہ پھینکوائے. آپ نے اسحاق ڈار کے پیچھے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو گندے گندے لوگوں کو چھوڑا, آپ نے نعرے بازی کروائی. لیکن آج جب ایک صحافی نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا کہ سلائی مشینوں سے اتنی جائیداد کیسے بن گئی, تو اگر آپ جمہوری پارٹی ہوتے تو آپ اس کا جواب دیتے. لیکن جواب دینے کے بجائے آپ نے کیا کیا, آپ نے جناب یہ کیا کہ ان کے اوپر حملہ کیا. حملے کی فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد دو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے, ایک علیمہ خان ہے اور دوسرے ہیں جی نعیم پنجوتھا.
نعیم پنجوتا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دراصل یہ ساری اشتعال انگیزی جو ہے وہ کی ہے. لیکن میرا فرض ہے کہ میں دونوں سائڈ کی بات آپ کو بتاؤں. اب ایک سائڈ کی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے, دوسری سائڈ پہ میرا فرض ہے کہ نعیم پنجوتا کا رد عمل بھی آپ کو بتاؤں. انہوں نے جناب یہ رد عمل دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے, یعنی طیب بلوچ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ لوگوں کی کردار کشی کرتا ہے, ہراساں کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے. دوسرا, اشتعال ہم نے دلوایا ہے یا انہوں نے دلوایا ہے؟ پہلے انڈا مروایا گیا, ساتھ میں ان چمچوں کے ذریعے مسلسل ہراساں کیا گیا. آج پھر پریس ٹاک شروع ہونے لگی تھی تو جان بوجھ کر اس نے اٹیک کیا. بس ہم نے تو زبان سے اس کو جواب دیا. یعنی کہ آپ کریں تو سب کچھ جائز, دوسرے یعنی آپ کریں تو وہ ٹرینڈ ہے, دوسرے کریں تو وہ غلط ہے. وہ پوچھنے کی جرت بھی کیسے کی آپ نے علیمہ خان سے کہ آپ کے پاس جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ اب یہ جو پی ٹی آئی کے کلٹ کا اور ایک دوسرے کے اوپر گندگی اچھالنے کا میں آپ کو بتا رہی تھی نا ٹرینڈ, اس میں فیاض الحسن چوہان نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی را کی ایک خاتون اہلکار ہے, اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ہیں, ان کے شواہد سامنے بھی ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے فیاض الحسن چوہان کا ایک انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ ہماری ایجنسیز کے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ جس میں جناب باقاعدہ طور پہ ان کو جو فنڈنگ آتی رہی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.